बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक 67 फ़िअल रुबाइल मुजर्रद का हिस्सा जी। सबक के शुरू में सबसे पहले दोहराते हैं कि पिछले सबक में हमने क्या जाना। पिछले सबक में हमने मस्दर की तारीफ ली, अक़साम ली, मुख्तलिफ अफ़ाल के मस्दर के औज़ान देखे, वज़न मज़ीदुर रुबाई फ़अलला और उसके मुल्हिक़ात का मस्दर का वज़न और इन पर कुछ अमसिला देखी और आखिर में मुख्तलिफ तरह की मशक़ों से सबक की दोहराई की। आज के सबक में हम जानने जा रहे हैं इस्मुल फ़ाइल से क्या मुराद है, इस्मुल मफ़ऊल किसे कहते हैं, मुजर्रद रुबाई और इसके मुल्हिक़ात का इस्मुल फ़ाइल के औज़ान कैसे हैं, मुजर्रद रुबाई और इसके मुल्हिक़ात के इस्मुल मफ़ऊल के औज़ान कैसे हैं। आइए अब आज के सबक का आगाज़ करते हैं। आज के सबक का पहला उन्वान है मुजर्रद रुबाई फ़अलला और उसके मुल्हिक़ात के इस्मुल फ़ाइल का वज़न और इस पर कुछ अमसिला। इस्मुल फ़ाइल वो इसम है जिसमें किसी काम करने वाले का मफ़हूम हो मगर वो काम करने वाले शख्स का असली नाम ना हो। उर्दू में जैसे अदाकार, भिखारी, माली, खिलाड़ी वगैरह। अरबी लुग़ा में सुलासी अफ़आल का इस्मुल फ़ाइल इन अफ़आल के फ़िअल मादी मारूफ़ जो इन अफ़आल का मुफ़रद मुज़क्कर गायब का सीगा भी कहलाता है, उससे वज़न फ़ाइलुन पर बनता है। जैसे नसरा नासिरुन, क़ाल क़ाइलुन, फ़तह फ़ातिहुन, कतब कातिबुन। मगर गैर सुलासी अफ़आल के इस्मुल फ़ाइल बनाने का एक कायदा है, यानी गैर सुलासी अफ़आल का इस्मुल फ़ाइल इन अफ़आल के मुदारे मारूफ़ जो इन अफ़आल का मुफ़रद मुज़क्कर गायब का सीगा भी कहलाता है, उनसे इन अफ़आल की अलामत मुदारे को हर्फ़ मीम मद्मूम में तब्दील करके मादे के आखिरी हर्फ से पहले हर्फ को ज़ेर देकर बनाया जाता है। जैसे यस्तनसिरु से मुस्तनसिरुन, युअल्लिमु से मुअल्लिमुन, युअज़्ज़िनु से मुअज़्ज़िनुन। मुजर्रद रुबाई फ़अलला भी चूँकि एक रुबाई मादा है, इसीलिए इसका इस्मुल फ़ाइल का वज़न इसके फ़िअल मुदारे की अलामत मुदारे मारूफ़ को पेश वाले हर्फ़ मीम में तब्दील करके और आखिरी हर्फ से पहले हर्फ को अलामत कसरा देकर बनाया जाता है। इस वज़न पर बनने वाले अफ़आल मुजर्रद रुबाई के अस्माउल फ़ाइल की मुख्तलिफ अमसिला देखते हैं। तर्जमा युतर्जिमु मुतर्जिमुन, क़स्तरा युक़स्तिरु मुक़स्तिरुन, बस्मला युबस्मिलु मुबस्मिलुन, लअलअ युलअलिउ मुलअलिउन। इस्मुल फ़ाइल जुमला फ़िअलिया या इस्मिया की ज़रूरत के हिसाब से बतौर मुब्तदा, ख़बर, फ़ाइल, मफ़ऊल और अदद के लिहाज से आम इस्म की तरह मुफ़रद, मुसन्ना और जमा में मुनक़सिम होता है, जिसे आप नीचे मुख्तलिफ तरह की अमसिला में देख सकते हैं। अब मुल्हिक़ रुबाई फ़अलला के इस्मुल फ़ाइल के औज़ान और इन पर मिसालें जानते हैं। फ़अलला इस्मुल फ़ाइल मुफ़अलिलुन, मिसाल मुदहरिजुन। फ़अ्वअल इस्मुल फ़ाइल मुफ़व्विलुन, मिसाल मुसव्विनुन। फ़अवल इस्मुल फ़ाइल मुफ़अ्विलुन, मिसाल मुजव्विरुन। फ़यअल इस्मुल फ़ाइल मुफ़य्यिलुन, मिसाल मुसय्तिरुन। फ़अयल इस्मुल फ़ाइल मुफ़अय्यिलुन, मिसाल मुशर्रिफ़ुन। फ़अनल इस्मुल फ़ाइल मुफ़अनिलुन, मिसाल मुबर्रिसुन। फ़अल इस्मुल फ़ाइल मुफ़अिलुन और मिसाल मुख़लिसुन। उन्वान नंबर 2 मुजर्रद रुबाई फ़अलला और उसके मुल्हिक़ात के इस्मुल मफ़ऊल का वज़न और इस पर मिसालें। इस्मुल मफ़ऊल वो इसम है जो उस शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करे जिस पर काम वाक़े होने का मफ़हूम होता है, जैसे मज़लूम, मक़तूल, मख़लूक़, मक़रूद वग़ैरह। अरबी लुग़ा में सुलासी अफ़आल सहीहा यानी ऐसे अफ़आल जिनमें हुरूफ़ इल्ला ना हो, उनका इस्मुल मफ़ऊल इन अफ़आल के फ़िअल मादी मजहूल जो इन अफ़आल का मुफ़रद मुज़क्कर गायब का सीगा भी कहलाता है, उससे वज़न मफ़ऊल पर बनता है। जैसे कुतिबा मकतूब, जुरिहा मजरूह, वुसिफ़ा मौसूफ़, हुमिला महमूल। अगर सुलासी अफ़आल में कोई हर्फ़ इल्ला यानी अलिफ़, वाव या दरमियान में हो तो ऐसे अफ़आल अजूफ़ कहलाते हैं। उनका इस्मुल मफ़ऊल इन अफ़आल के मुदारे मारूफ़ जो इन अफ़आल का मुफ़रद मुज़क्कर गायब का पहला सीगा भी कहलाएगा, उसके अलामत मुदारे जो अलिफ़, नून, या और ता की शक्ल में शुरू में मौजूद होते हैं, उनको ख़त्म करके मीम मफ़तूहा लगाकर बनाया जाता है। जैसे यनामु मनामुन, यफ़ीदु मफ़ीदुन। और अगर सुलासी अफ़आल में कोई हर्फ़ इल्ला आखिर में हो तो ऐसे अफ़आल नाक़िस कहलाते हैं। इनका इस्मुल मफ़ऊल इन अफ़आल के फ़िअल मुदारे मारूफ़ जो इन अफ़आल का मुफ़रद मुज़क्कर गायब का पहला सीगा भी कहलाता है, उसके अलामत मुदारे को ख़त्म करके मीम मफ़तूहा और आखिर में मौजूद हर्फ़ इल्ला पर अलामत शद लगाकर बनाया जाता है। जैसे यदउ मदऊन, यबनी मबनियुन।
ثلاثی سے زیادہ افعال کے اسم المفعول بنانے کا ایک قاعدہ ہے، یعنی ان افعال کے مفرد مذکر مضارع صیغے سے علامت مضارع کو حرف میم مجموعہ میں تبدیل کر کے اور مادے کے آخری حرف سے پہلے حرف کو زبر دے کر ان افعال کا اسم مفعول بنایا جاتا ہے، جیسے یحترم محترم، ینطلق منطلق، یستخرج مستخرج۔ اگر فعل ثلاثی مزید استشارہ جیسا ہو جس کا مضارع یستشیرو ہے تو اسم مفعول بناتے وقت اس کی دوسری یا الف میں بدل دی جاتی ہے، جیسے یستشیر مستشار، یستعین مستعان۔ مجرد الرباعی فعللہ بھی چونکہ ایک رباعی مادہ ہے، اسی لیے اس کا اسم مفعول کا وزن اس کے فعل مضارع کی علامت مضارع کو پیش والے حرف میم میں تبدیل کر کے اور آخری حرف سے پہلے حرف کو علامت فتحہ دے کر بنایا جاتا ہے۔ اس وزن یعنی فعللہ کے اسم المفعول کی کچھ امثلہ درج ذیل ہیں۔ یترجمو سے اسم المفعول مترجم، یفہرسو سے اسم المفعول مفہرس، یزلزلو سے اسم المفعول مزلزل اور یبرقع سے اسم المفعول مبرقع۔ اسم المفعول بھی اسم الفاعل کی طرح جملہ فعلیہ یا اسمیہ کی ضرورت کے حساب سے بطور مبتدا، خبر، فاعل، مفعول اور عدد کے لحاظ سے عام اسم کی طرح مفرد، مثنی اور جمع میں منقسم ہوتا ہے، جسے مختلف طرح کی مثالوں میں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اس سلائیڈ میں پچھلے موضوعات کی دہرائی کے ساتھ فعللہ اور اس کے ملحقات کا اسم المفعول کا وزن اور اس پر مثال جانتے ہیں۔ سلسلہ یسلسل، سلسل لا تسلسل، مصدر سلسلہ اسم الفاعل مسلسل، اسم المفعول وزن مفعلل، اس پر مثال مسلسل۔ حوقل یحوقل، حوقل لا تحوقل، مصدر حوقل اسم الفاعل محوقل، اسم المفعول کا وزن مفعول، مثال محوقل۔ کلورا یکلور، کلور لا تکلور، مصدر کلورا اسم الفاعل مکلور، اسم المفعول کا وزن مفعول، مثال مکلور۔ سیطرہ یسیطر، سیطر لا تسیطر، مصدر سیطرہ اسم الفاعل مسیطر، اسم المفعول کا وزن مفعل اور مثال مسیطر۔ صہین یصہین، صہین لا تصہین، مصدر صہین اسم الفاعل مصہین، اسم المفعول کا وزن مفعل، مثال مصہین۔ برنس یبرنس، برنس لا تبرنس، مصدر برنس اسم الفاعل مبرنس، اسم المفعول مفعل، مثال مبرنس۔ الغا یلغی، الغی لا تلغی، مصدر الغاء اسم الفاعل ملغن، اسم المفعول کا وزن مفعن، اس پر مثال ملغن۔ آئیے ہمیشہ کی طرح سبق کا اختتام مشقوں کے ذریعے لیے گئے سبق کی دہرائی سے کرتے ہیں۔ مشق نمبر 1، دیے گئے افعال سے اسم الفاعل اور اسم المفعول بنا کر جملوں کا حصہ بنائیں۔ مشق نمبر 2، مثال کی طرح کالم مکمل کریں۔ مشق نمبر 3، درج ذیل جملوں میں فعل ترجمہ کے اسم الفاعل اور اسم المفعول کے اعراب جانیں۔ اس سوال کو آپ اس طریقے سے بھی کسی کو بتا سکتے ہیں کہ فعل ترجمہ کے اسم الفاعل اور اسم المفعول کو مطلوبہ اعراب کے مطابق جملوں کا حصہ بنائیں۔ مشق نمبر 4، کالم 1 میں موجود افعال سے اسم الفاعل اور اسم المفعول بنائیں اور پھر ان کی عددی تصریف بھی کریں۔ مشق نمبر 5، مطلوبہ ہدایات سے خالی جگہ پر کریں۔ مشق نمبر 6، درج ذیل جملوں کے اسم مفعول میں موجود غلطی درست کریں اور جملوں کا اردو ترجمہ بھی کریں۔ مشق نمبر 7، قرآنی آیات میں سے اسم الفاعل اور اسم المفعول کی نشاندہی کریں اور ان کے اعراب بھی بتائیں۔ وهكذا انتهينا من الدرس، شکراً لحسن استماعكم ومشاہدتكم۔ امید ہے آج کا سبق ہمیشہ کی طرح مفید اور معلوماتی لگا ہوگا۔ یہ موضوع مجرد رباعی فعللہ کا آخری حصہ تھا۔ اگلے سبق میں عربی کے نئے موضوع کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ و حفظہ۔